आसमानों पे बैठा भगवान लिखा करता है। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त हर जगह में उन्हें काट के रख दूंगा। Speaker check. शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। Vipu. Vipu. কি মেকা নাকি Vipu. Speaker check. Vipu. Vipu. এই বিচার করে ব্যান মার দিলে অলরেডি আর উনি মনটা ইচ্ছে ভালো আছে ও বাজাও Ace.